ধীরে ধীরে চালাও গাড়ি মাথা ঠান্ডা করে, আশির বেশি তুললে গতি পড়বে গিয়ে খাদে। ধীরে ধীরে চালাও গাড়ি ইঞ্জিন ভালো রবে, আশির বেশি তুললে বেশি অ্যাক্সিডেন্ট হবে। 100 কিলো যাওয়ার পরে 100 কিলো। चांदनी रात में गोली चला गया लेके दुनाली हाथ में। दिन मैं तो मन ढूंढ पुलिसिया आऊंगा आधी रात में। Pega, 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 pega. टूट जाए राजा जी, टूट जाए राजा जी बोलो मना, टूट जाए राजा जी बोलो मना। मोहब्बत हाय 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 तेरे से ही करती हूँ, जिंदा हूँ क्योंकि तेरे पे मैं मरती हूँ। जिंदा हूँ क्योंकि तेरे पे मैं मरती हूँ। হ্যালো গাইস, কেমন আছেন? এই আমি এই আমার আব্বাই। আরে সারা হাত দাও কই তুই? এমনি হাত দাই? একটু আপডেট সাথে কি হইছে গাইস? আমার আব্বাই অনেক নুসা। Vet inte utgång, habibi. Du tar farlig, get inte i mig. Vet inte utgång, habibi. मुझको कबूल तेरी दुनिया में रहना, लेकिन भर जाए दिल न तेरा, भर जाए दिल न तेरा, कहीं तू बदल न जाए, भर जाए दिल न तेरा। और अभी तो रुको। अरे भाई तुम उल्टा ठोक रहा है, ये इस दीवार का नहीं है, ये इस दीवार का है। लेकिन 1 सेकंड, पर हथौड़ी तो इस दीवार का है। आप क्या करे? लग रहा है इस दीवार के लिए अलग से हथौड़ी लेना पड़ेगा। अलग ही लेवल का बंदा था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया। আল্লাহ আল্লাহ 5টা মিনিট কারেন্ট রাহো আল্লাহ ও আল্লাহ বাত একটু আলেক আল্লাহ ও আল্লাহ কারেন্ট একটু রাহো আল্লাহ ও আল্লাহ গেছে গো আমারা কারেন্টের জ্বালায় আর ভাল লাগে না। ওরে সুমন্দি তুমি এনে রইছে কারেন্ট থাকে না 1 মিনিট আর আবার তুমি রিডিং তুলবে রাইছে না। এই যে মাটির চুলায় না আর কারেন্ট না থাকলে কেবে থাকে দেখ। তোমারে দেখিতে লাগে অপূর্ব সুন্দরী, তোমারে দেখিতে লাগে অপূর্ব সুন্দরী, আমার মনে চাই না তোমার সাথে আমি সংসার করি। वो अलग ही लेवल का बंदा था।